मनोज जाय आमकां सगळ्यांक मनोज जाय. मनोज नासतना ही हार जी जावची ना. हांव विरेशाचो हांव सारकें सांगता. आमी विरेशाचो आवाज आयकोंक ना. फक्त मनोजाचो ताका स्टेजीर पळोवन आमी भितर येयलेले खंय नाचपाक खंय सामावपाक आमी दोंगरां दवरयले लोकांच्या दारांनी. आयज आमकां तेणे कोण बसयले आयज आमकां उबी बसयले घरान. हे आमकां चलचें ना. कित्याक आयज लोक आमकां जाता तुमच्या हातीचे जाले कित्याक काय म्हणून आमच्या हातीचे जाले कित्याक कितें आमी आवाज दितेर ताका. आनी हो सील ह्या मेंबराक ह्या ऑफिसान वचपाक दिरेत ना. म्हाका हांव मेंबर फाउंडर मेंबर आयज म्हाका वचपाक आयज दिरेत ना. हे विरेशाचे चूक. विरेश आमी व्हिडिओ तुजें नांव काडलें आमचो आमदार आतां गौरव हो म्हणून हे करता म्हणून. अरे म्हाका दिरेन साहेब म्हाका भितर वचपाक कित्याक ऑफिस आमचें आनी ही पार्टी आमी फुडें वतले. तूं कितलीय मस्ती कर तुजी मस्ती आतां कोण येयली. तूं विरेश आमदार कसलो पळय तो आमी नको आसले तुजे गूण तुजो स्वभाव आतां आमकां कोण येता. कित्याक आमकां थंय फुडें वचपाक आमी येयले रेवल्युशन करपाक आनी हें गोंय सांबाळपाक. हे तूं एकलो मनीस इतल्या जाणांक नाचयताय इतल्या जाणांचे तूं हे सॅक्रिफायस काबार करताय. घाम काडला आमी घाम काडला हे पार्टी घडोवपाक. मनोज परब तो मनोज परब आयज आमी प्राऊड तेका मनोज परब आयज मनोज परब आनी कावूक पडला. मनोज परब आयज डेट जाला खंय लोक आमकां विचारता तुमचें कितें जालें काय म्हणून. कितें सांगपाचें आमी ही गोश्ट आली ती विरेशाच्या मनान कितें तरी आसलें. आतां कोण येता विरेश तूं आमचो आमदार म्हणून आमी सदांच तुका आमी वाखाणलेलो पण आयज कोण येवन तूं आमदार कसलो पडटा. जशें आतां बाबान सांगलें मोनिका बाबान आमी जे जॉइन जाले फक्त एकूच मनशा लागून तो म्हणजे आमचो बाब मनोज परब. आमी इवन विदेशा बद्दल वळखनासले जी काळजां उतर जे उलयतालो प्रत्येक गोंयात जे इश्यू आसा जे आयज रेज केले जावं कायदे हाडले फक्त मनोज परबान हाडले. आनी आयज पळोवपाक शकता आयज तेजी कशी आयज तो रिजायन जावन गेलो फक्त विदेशा लागून. जेन्ना तो रिजायन जालो तर तेणे मनोजा मेळपाक जाय आशिल्लो की बाबा कितें करुया काय म्हणून फोन करपाक जाय आशिल्लो. कितल्या मिडियान तुमी ताका विचारले तर तो केन्ना क्वेश्चन केला तूं बाबा हेका मनोजा मेळात तो आन्सर वेगळो सांगतालो. जाल्यार इवन सीईसी जेन्ना लास्ट सीईसी आमी ताका सांगले रिक्वेस्ट केले बाबा आमचो सेबी आसा तेंच्या हाती धरून सांगले की बाबा कितें जालें आमी सगळे विसरून घेवया. तूं मनोज विदेश आनी विश्वेश हेंका पळोवन आमी आलची म्हणून फाउंडर म्हणून जॉइन जाले. तर तुमी मेळपाक ताका रेडी आसा की ना. विदेशांनी विश्वेशा विचारले लास्ट सीईसी जर विश्वेशान सांगलें की आपूण रेडी आसा तर विदेशान आपल्या डॉक्युमेंटेशन दिवन मागीर मेळट म्हणून. लास्ट मागीर परत सप्टेंबर ताका परत सांगलें आमी पळय आतां सगळे अशें विसया सोल्युशन काडया आनी फुडें वचया म्हणून. परत विचारले तेन्ना विश्वेशान सांगलें आपूण मनोजा मेळपाक रेडी आसा. जर विदेशान सेम आन्सर दिले आपूण सांगता आपल्या डॉक्युमेंटेशन दिया म्हणून. डॉक्युमेंटेशन कसलें प्रत्येक डॉक्युमेंटेशन जावं हेका डिसिजन घेवपाक तूं आसा. डॉक्युमेंटेशन ऑनलायन सगळें आसा. जर तुका पार्टीचो सीईसी तूं एमएलए तर तुजे कडेन सगळ्यांक डॉक्युमेंटेशन कसलें जाल्यार आयज आमकां खंय तरी विदेशा वांगडा जो एक विश्वास आशिल्लो तो गेल्लो आसा. आयज तेणे आमची जे सॅक्रिफायस केल्ले आसा. हांव एक बरी कंपनी काम आशिल्लो एक 70,000 पगार आशिल्लो म्हाका आयज लाखभर आसतलो पूण आयज आमी मनोजा लागून एक गोंयांत सॅक्रिफायस केल्ले आसा तेची उतर लागून भायर सरले आसा. आयज दुःख दिसता की विदेशांनी आमकां हे दिलें म्हणून सॅक्रिफायस. कित्याक जेन्ना लास्ट टायम तेणे सगळी सीईसी मेंबरां एक मेसेज धाडली तुमची कॉन्ट्रिब्युशन कितें गाव म्हणून. आयज विदेश फूल चेंज जाल्लो आसा. पयलो विदेश ना तेची कोण तरी कितें सांगता आमकां खबर ना. सो आमी लास्ट ओपनिंगान एक सांगता आमी मनोजा लागून जॉइन जाल्ले सदां मनोजा वांगडा आसतले. आमकां जाय मनोज परबाकूच हे घडना. आमी मनोज परबाकूच लागून घडले कारण कित्याक तो जो तेन्ना प्रेसिडेंट आसलो म्हणून आसलो तो पूण आमकां सदांच मनोज प्रेसिडेंट दिसतालो. तेन्ना आमी मनोजा आवाजाचेर मानून घेया आनी सगळे मानून घेता ना. आमी मनोज आसले पूण हे एक्सिडेंटली पॉलिटिशियन आमी पॉलिटिशियन न्हू. आमी स्वार्थान आसले. विरेश बा तूं स्वार्था गेलो आमी स्वार्थान आसले. आमी आनी कांय उलोवपा ना पळय. आमी मनोजा लागून आसा. हे जे तुवें केलें पळय हे सामकें चुकी गजाल गेली. हे टोटली चुकी गजाल गेली. देव बरें करूं.